हेलो हाय नमस्कार ମୁଁ ମାନସ वेलकम କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନସ ଅଫିସିଆଲ ରାମତିରିପାକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି କାମରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ବହୁତ ହି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଲୁକ୍ଟା। ଛାଡ଼ିକି ଯାଉକି ଯିବ ତ ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି 9ଟା ହେଇଗଲାଣି, ମୋର 9:30ରେ ବସ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ବଟ୍ କାଲି ଯିବା ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ କହିବି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ, ସେ ନେଇକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ବି କାଟିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାୟା ବସ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ନାଇଟ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ନାଇଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିନାହିଁ। ତ ନାଇଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ସେମିତି କିଛି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ନାଇଟ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଗାଇସ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରେ, ସେଠି କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ କିଛି ହେଲା ନହେଲା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ମୁଁ। ତ ପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ଯିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିସିଲୁଣି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ରହିଲା। ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ତତେ। ठंडा भी बहुत लगुच ना। ये रहा मेरा बाइक, तो बहुत मिस कर छाड़ी जाऊँगी। यार क्या नब गला तो मुझे छाड़ी जाऊँगी। बारी दो बारी फिर निकली हसी, एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास। ते मैनू नहीं पता सी गिलास च की, बट हौली हौली लक नू घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी। और तकदी मैनू मैं तकदा योनू, माहौल में टेंशन बढ़ने लगी। खुदा की कसम न कभी मैंने पी, हाँ फिर भी थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी। रुका न गया मैं गया ओदे कोल, I said I wanna talk, ओ कहंदी मैनू बोल। मैं ओदे नेड़े जाके ओनू पुछया, baby do you freak like you dance, cause you dance like a pro। लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। चल चल लक्कू चलो। এইটা 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 हाँ ठीक हो जाओ। तो फ्रेंड देखिए बात है, ये माया मेरी जान ना मेरी जान लो, ऐसे मेरी जान ना मेरी जान लो। ढूंढा बट कोई ना निकली कमी, पैरों के नीचे से निकली जमी। बंद भी करो अब करना यू टीज, हाथों को छोड़ के कहता हूँ प्लीज। तो हेलो गाइस फाइनाली मु भुवनेश्वर पहुँची जाइए पूरा 5 या 4टा बेले। तो ब्रश ब्रश सब फ्रेश सारी मत जावाई पड़ो जो कम आसी जगह को। तो फ्रेंड्स मुझे अच्छी बरमुंडा बस स्टैंड रे। तो चलते जावा। ये वीडियोटा बेसी लंग हम ना, पुणी जावा समय किसी मुहूर्त बुलिया मुहूर्त पार्ट 2 ब्लॉग वीडियो हम, तो बेसी लंग हम ना फ्रेंड्स। तो चलते जावा। देखिपारे
गाइस ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପାଉନି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ତ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ହେଇଯିବ ଭାବିକି ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆଡ଼େ ଏ ଆଗରେ ପଚାରିଦେବା